یہ گورنمنٹ کا پیسہ بڑا ضائع کرتے ہیں. دیکھیں نا, موبائل میں 500 روپے کا پیٹرول ڈلوا کے ایک موٹر سائیکل کے پیچھے جاتے ہیں اور اس کو 50 روپے لے کے چھوڑ دیتے ہیں. واہ واہ, بالکل واقعی یہ بڑی ضلالت ہے, بڑی ذلت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بنیادی اقدام جو حکومت کو کرنا چاہیے وہ ان کی انوائرمنٹ چینج کرنے کی طرف دھیان دینا چاہیے. تو ذرا ریکال کریں, آج سے کچھ عرصہ پہلے, لیٹس سے 10 سال 15 سال پہلے کی بات ہے, موٹر وے میں کمپیریٹیولی کم تر افسران کو لگایا گیا اور انہوں نے معجزہ کر کے دکھا دیا, صرف اس لیے کہ انوائرمنٹ چینج کی گئی, ان کی وردی تبدیل کی گئی, ان کے ورکنگ ایٹماسفیئر چینج کیا گیا, ان کی ڈیوٹی ٹائمنگ چینج کی گئی اور انہیں جاب سیکیورٹی دی گئی. آپ دیکھ لیجئے کہ وہی موٹر وے اس وقت بہترین پولیس کا جو ہے اس نقشہ کھینچتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ 50% سے زائد پولیس آپ کی جو نفری ہے, 50% سے زائد وہ سیکیورٹی اور پروٹوکول ڈیوٹیز کے اوپر تعینات ہے, اور پہلے ہی اس قدر ڈیفیسٹ ہے کہ 10 گنا آپ کی نفری کم ہے جتنی ہونی چاہیے, اور اس کا بھی 50% پروٹوکول ڈیوٹیز پر ہے. ایسا سر جی ایک سجیشن ہے, پولیس والوں کی تنخواہ بند کر دینی چاہیے. کیوں سر دیکھیں نا, ایک ان کو نوکری دے اوپر سے تنخواہ بھی دے, یعنی کرپشن کے مواقع موجود ہیں انہیں. نہیں سر جی, ان کے پاس تو پہلے آپ سمجھ رہے نا ساری بات میری. ہاں نہیں, تنخواہ بھی میں نہیں سمجھتا کوئی ایشو ہے. نہیں چاہیے تنخواہ, بلکہ تنخواہیں بڑھا کر بھی دیکھ لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پرویز الہی حکومت نے بے پناہ برات دی ہیں, بہت تنخواہیں بڑھائی ہیں, لیکن تنخواہوں سے کوئی خاص فرق. سر جی مجھے بہت غصہ ہے ان کے اوپر. دیکھیں جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں نا تو یہ ہمیں سلوٹ مارتے ہیں اور بار بار سلوٹ مارتے ہیں. جب اقتدار سے چلے جاتے ہیں پھر گاڑی میں پھینک کے بوٹ مارتے ہیں, اور جب دوبارہ اقتدار میں آ جاتے ہیں پھر جھوٹ مارتے ہیں. سر جی آپ کا تو انتظار تھا, ہماری دعاؤں سے آپ واپس آئے ہیں. آپ سر کچھ کہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات جس کی طرف آپ کی توجہ میں مبذول کرانا چاہ رہا ہوں کہ اختیارات جس طرح ان سے ہم آفیسرز بھی, مطلب ہم بھی اس میں شامل ہیں. ایک افسر نے کہا, ایک سیاستدان نے کہا کہ تھانیدار صاحب آپ ببر چیر ہیں, قبضہ دلوا دیجیے. وہ جو اس کے اختیارات کو ناجائز استعمال کرواتے ہیں, ہم سب اس کے مجرم ہیں, اس سے ان کے حوصلے کھل جاتے ہیں. ہم ایک جرم کرواتے ہیں, وہ 10,000 جرم کرتے ہیں. اچھا, پولیٹیکل انٹرفیئرنس آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی تعیناتی میں, اب دیکھیں ایک آئی جی ہے, یہ آئی جی کا کام ہے کہ وہ اپنے ڈی ایس پی کو اپوائنٹ کرے. ایک جرنیل اپنے کور کمانڈرز اگر اپوائنٹ کر سکتا ہے تو یہ آئی جی کا اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سارے ڈی ایس پیز, سارے ڈی پی اوز خود اپوائنٹ کرے. بے شک کانسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ آپ کے جو اختیارات ہیں ڈی پی او اپوائنٹ کرنے کے, وہ تو ہیں ہی چیف منسٹر کے, وہ تو چیف منسٹر ہی کرتا ہے. حالانکہ یہ بھی غلط ہے, یہ آئی جی کو کرنے چاہیے. آئی جی کی ریکمنڈیشن ہو تب وہ کرے, لیکن کوئی بھی نہیں پوچھتا. یہ نام یہی. نمبر 2, ڈی ایس پی کے لیول پر بھی پولیٹیکل انٹرونشن ہے. یہ ایم این اے کی درخواست ہے, یہ اس کی ریکمنڈیشن ہے, یہ ایم پی اے کا کہنا ہے, یہ وزیر کہتا ہے کہ میرے ضلع میں اس کو ظاہر ہے اگر ایک وزیر, ایم پی اے, ایم این اے اپنی پسند کا بندہ لگوائے گا تو وہ کام بھی اس سے پھر اپنی مرضی کے کوائے گا. بالکل. پبلک میں سے کوئی اگر کوئی کمنٹ دینا چاہے, پولیس کے اوپر کوئی بات کرنا چاہے. جی, یہ جو ان کو بجٹ ملتا ہے انویسٹیگیشن کا, ایک پر کیس ان کے اپرووڈ بجٹ ہوتا ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ ایک بندہ انویسٹیگیشن کرنے گیا ہے, اس میں اس کی کوئی خرچہ آئے گا, کوئی لاگت آئے گی, بجائے اس کے کہ وہ انویسٹیگیٹر کو, جو پولیس آفیسر ہے, آئی او ہے, اس کو وہ بجٹ دیا جائے. وہ جو ہمارے یہ صاحبان کمانڈرز ہیں نا, یہ سب ان کے گھروں میں, ان کی جیبوں میں, یہ سارا بجٹ وہاں استعمال ہو جاتا ہے. ان کو کہتے ہیں پہلے پلے سے انویسٹیگیشن کرو, وہ اپنی ساری تنخواہ ادھر ہی لگا دے گا تو انویسٹیگیشن کہاں سے کرے گا, وہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا, پارٹی سے لے گا. وہ دونوں پارٹیوں سے لے لیتے ہیں. پھر کیونکہ اپنے پہاڑ سے بیٹھ رہے آگے نہیں بیٹھا ہر 2 منٹ کے بعد بٹھاتا لگتا کیا بٹھا دیا بلٹوا. وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں دودھ ڈالتے ہیں, پیتل کا نہیں ہوتا اور کیا, گولڈن کلر کا, جس کا بڑا واجہ بنا ہوتا ہے. اچھا, وہ بڑا
खुश शक्ल नौजवान है जो आपके साथ बैठा है? ये नहीं जी, नहीं, ये नहीं, वो साथ वाला जिसने पेन लगा रखा है, बड़ा प्यारा बच्चा है वो। मेरी बात हो रही। अच्छा, ये जो है ना, ये इस मजाक के इस लेवल पे मत उतरिए प्लीज। ये जो एक दूसरे के मुंह को तशबीहें देने लग गए आप। मुंह तो चुकता हूँ, हाँ मुंह देखो अनारकली की तरफ जाए ना, कानिया के साथ पैसे लगे थे 20 रुपए का जोड़ा भाई, 20 रुपए का जोड़ा। अपना भी मुंह देख लो, मैं पागल मैं अपना देखा ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਉਹ ਮੂੰਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਜਾਓ ਭੈਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਚੱਲੀਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਬਦਲਵਾਣੇ ਸਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ, ਕੁੱਤੇ ਮੁਜਰਮ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੁਜਰਮ ਫੜਨ ਲਈ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। जनाब उन्होंने रौनक मेला ला के तो वापस आ जाते सर। यानी कुत्ते तक हमारी पुलिस के नालायक है। इन्ने रखे उन्होंने भी खेडने का टाइम नहीं देता। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुत्ते मजाहिया हो चुके हैं? साथ मेरी भी बेइज्जती करा दी ना। बात देर में समझ में आई। वेरी गुड। ये होते हैं नस्तालीग के कॉमेडियन। क्या नस्तालीग कॉमेडियन? आस्तीन के मजाहिया हैं आप। आस्तीन का मजाहिया निकला हुआ है। हाँ जी, आस्तीन में आफ्ताब साहब को पाल रखा है। जिस तरह आपने आस्तीन में शागिर्द पाल रखा है ना। जी जनाब, मैं इन्होंने आप पालन डे। हाँ जी यार, तूने पेंट कोट पहना अनपढ़ पेंट कोट के साथ। और वो पढ़ा लिखा आदमी है, हमारा MP है। जिस तरह आप तो बड़ा चिंगाड़ के बोलते हैं ना। जी जनाब, धाड़ के बोलते हैं, तो वो जरा शरीफ आदमी है, वो इसी तरह बोलते हैं। अभी वो शरीफ आदमी मैं दरिया के जुआ कराऊंगा जनाब। वाह जी वाह आफ्ताब साहब, जिन्हें पेंट कोट पाया उन्होंने बड़ी दिन नस्ता, लेकिन वो इस तरह के हैं, उनकी आवाज दबी हुई थी। यार मैं खेलों में इधर है मेरी आवाज। साढ़े ना नहीं रलते कभी भी, आप इन्ने बटन लवाए जिवें डेक होंदा। मैं जनाब गुजरा वाले थाने गया, एक बच्चा फड़िया गया, मैं चलो माफी हो सकती जनाब। मैं अंदर गया तो पुलिस वाला नजर ही कोई नहीं आया। बनाना पाइया ढिड छे ने, धोतियां बनिया। मैं कह जी अफसर कितने ने? अफसर ही ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਲੇ ਬੰਦੇ नजर आउण डे। मैं ढिड छे ये कहने बाद खा के। यार ये बात उर्दू में नहीं कर सकते आप? मैं उर्दू में भी कर रहा हूँ जनाब, वो इतने पेट छोड़े हुए थे। और उन्होंने आगे से क्या कहा ये भी उर्दू में बताया। हाँ उन्होंने क्या नबी अफसर किधर है? अफसर ही यहाँ बैठे हुए भाईजान, और क्या ये बकरे बने हुए हैं? जी कराची के उर्दू वाले लोग होते हैं, हम तो पंजाबी में कहते हैं पावे भेजो, एक प्याले 2 पावे भेज। तो उर्दू में कहते हैं भैया एक प्याले में 2 कदम भेजना यार, 2 कदम भेजना। लाहौर के शरारती दुकानदार वो कहते हैं ढक्कन उठा के, भाई कदम तो खत्म हो गए, 3 छलांगे पड़ी हैं। अरे ये कदम नहीं कहते, ये पाए कहते हैं उर्दू में। पाए कब से कह रहा हूँ पाए कहते हैं। मैं पावे वाले जाके मैं भाजी एक जुबान मैंने दे दो, कहते जी 70 रुपए जी। मैं क्या 30 ले ला, 38 जी पा दे। क्या मतलब इसका, क्या मतलब? ये तोतली जड़ी होगी जुबान होती है। सर जी ये हकीम साहब भी पहले पुलिस में थे। अच्छा जी। हाँ जी, उन्होंने निकाल दिया जी। क्यों? हाथ कड़ी बेच के चाह पी गए सर। ये आज तक नहीं सुना। अपनी हथकड़ी बेचती है जनाब, इसलिए बेची थी, वो किसी को पूरी नहीं आती थी, वो बहुत खुली थी, वो किसी मुस्लिम को पूरी नहीं आती। मैंने कहा बेकार पड़ी, मैंने बेच दी। चाहिए हाथी की हथकड़ी थी वो। नहीं जी, बड़े बड़े पहलवानों को लगाती है। अब मोटा तगड़ा है ही कौन नहीं, महंगाई इतनी हुई, हर बंदा नॉर्मल रोटी खाता है। वो मैंने कहा किसी को पूरी नहीं आती, मैंने बेच दी जनाब। हाँ जी, लाहौल वाला की मैंने शैतान क्या के बेच दी। तो दिनों रात हम लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।